बंधु आज्ञा आम उपस्थित अच्छ आम केन्द्रापड़ा जिला पट्टामुंडे म्यूनिसिपालिटी आम नवदिगंत सामाजिक संगठन ऑफिस रे आज वार्षिक उत्सव ये वार्षिक उत्सव आसतु आम नवदिगंत सामाजिक संगठन कर्मकर्ता पचारि बुझा ए विषय कौन कहते मो ना दासरथी साहू कलिंग नवदिगंत सामाजिक संगठन उपदेष्टा आमे जो आज जो जन्मदिन टी पालन करूँ कलिंग नवदिगंत सामाजिक संगठन जन्म उत्सव आम पालन कलु मुझा कहबी महात्मा गांधी स्वप्न देखी से स्वप्नटा 1947 मसीहा अगस्त 15 तारिख साकार होता तेणु आमे माने जो स्वप्न देखी से स्वप्न 24 अगस्त 15 तारिख जो स्वप्न आम देखी आज आम साकार होमें आज जन्मोत्सव पालन करूँ जोटा आशा करूँ आगू को जाए संगठन को आगू नहीं तेणु नुआ करी ना देचु कलिंग नवदिगंत सामाजिक संगठन ये समाज रे गोटे नुआ दिग आ नुआ रेखा टाणी यही आशा भरोसा रखी आम आज संगठन जन्मवार्षिक पालन करूँ लक्ष्य आम जिते पारू गरीब निसहाय प्राकृतिक विपर्य सामना करुवा जो परिवार तांको पाखे पहुंचबू एवं आमे अकुंठित चित्तरे आज आम संगठन में प्राय 100 ରୁ 150 महिला पुरुष ने समस्त एकत्रित होते ये जगह आज आम प्रतिज्ञा कलु एणिकी जो कौन असुविधा विपद आसिले आम मिलित हिसाब से सबकि मुकाबिला करूँ कथार अच्छी एकतार मूलदुआ ही सफलतार चाबिकाठी यही कथा को पाठेय करी माधव सेवा और मानव सेवा जोटा कहुए ताकू आम आगू नहीं चाहूँ निश्चित आम आगू आगू बढ़ू एवं समाजर किसी नुआ दिग सृष्टि करूँ। मो नाम संतोष कुमार तराई जगन्नाथपुर पट्टामुंडे ब्लॉक अमृतवणी पंचायत कलिंग नवदिगंत सामाजिक संगठन आज वार्षिक उत्सव तो आज की वर्ष होगा आमर कलिंग नवदिगंत सामाजिक संगठन आउ वर्ष भितर बहुत कथा जोटा कि आम प्रत्येक गाँ एवं पुरपल्ली आम पहुँच पारिचु एवं असहाय व्यक्ति मान पाखे जहाँ आमर संबल एवं आम लोक पाखे पहुँच पारिचु दुर्दिन आम देखीचु ये जो अगस्ट 15 दिन घर पोड़ी होता बलरामपुर आज दिन बहुत माने स्मरणीय दिन एवं आज दिन आम जो अगस्ट 15 आज बहुत मन पड़ुची दुईटी छुआ जली जीवंत दग्ध हो जाते जोटा कि आम जाए हठात आम आलोचना कर भाई मान सब आम अच्छा आम जाए से जगह आम पहुंची पार्थिलु आ से कथा बहुत माने कष्ट भी आम अनुभव करूँ से दिन आ बहुत से आम आरंभ होता जो कलिंग नवदिगंत सामाजिक संगठन आज को वर्षे है बहुत बहुत आम भाई मान सब वयस्क हेले भी आज पर्यंत वर्षे होगला सबू कम से सहयोग कर आगे नहीं बहुत खुशी लगुच आज दिन धन्यवाद आसतु आ जड़े बाबू को पचारि बुझा विषय कौन कहते पचारि बुझा आगे परिचय दिए अनिश्वर दास कलिंग नवदिगंत सामाजिक संगठन अन्यतम उपदेष्टा आज जो कलिंग नवदिगंत सामाजिक संगठन वार्षिक उत्सव ये विषय कौन बार्ता दिए आज पवित्र स्वाधीनता दिवस सारा भारत जो 79तम स्वाधीनता दिवस पालन कर अवसर रे एठारे स्वाधीनता दिवस पालन करने को निष्पत्ति करूँ आउ गोटे विशेष कथा है आज दिन में कलिंग नवदिगंत सामाजिक संगठन जन्म होता एवं से दिन किसी बदान्य व्यक्ति एवं समाजर सुस्थ कथा को चिंता करुवा व्यक्ति एठारे बसी ये संगठन जन्म दे ये संगठन गोटे वर्ष पूरण कला केते लोक सहायता एवं समाजर कौन उपकार कर विषय आज गोटे ये चर्चा होता एवं ये चर्चा आमर समस्त शुभेच्छु बंधु माने एठारे उपस्थित थिले एवं उपस्थित रही विगत दिन में कौन दोष त्रुटि अच्छी ताकू विचार करने संगे संगे आगामी दिन में ये संगठन कौन कर स्थिरीकृत कर कलिंग नवदिगंत सामाजिक संगठन संवाद आज कलिंग नवदिगंत सामाजिक संगठन वार्षिक उत्सव ये विषय कौन आम संगठन टी तैयारी 2024 मसीहा अगस्ट मास 15 तारिख आज 2025 मसीहा अगस्ट मास
25 ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆଜି ଆମ ସଂଗଠନକୁ 1 ବର୍ଷ ପୁରିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଆମର ସମସ୍ତ ସାଥୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅସହାୟ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନେଇ ଆମ ଅଫିସ ଭିତରେ ଏବଂ କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସଂଗଠନର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଏବଂ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ସହଯୋଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରିବୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ଏବଂ ଏମିତିକା ଦିନ ଆଜି ସାରା ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛି 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଆମ ସଂଗଠନ ସମାଜକୁ କିଛି ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ଯୋଉଟା କି ଜଣେ ଅସହାୟ ଲୋକ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଥିବା ଲୋକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନ ଦେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ କଳିଙ୍ଗ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ କଣ କଳିଙ୍ଗ ନବଦିଗନ୍ତ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଆଜି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବର୍ଷେ ପୁରୀଗଲା କଣ ଏ ବିଷୟରେ ସାମୂହିକ ସୂଚନା? ଆଜିର ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆଜି ହଉଛି ଆମର କଳିଙ୍ଗ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। এই ଉତ୍ସବରେ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନରେ ରହିକିରି ବହୁତ କଥା ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଛାଉଁଟି ପାରିଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଗରିବଙ୍କ ସେବା ହଉଛି ମାଧବ ସେବା। ଗରିବଙ୍କ ସେବା ମାଧବ ସେବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆମେ ବି ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଯାହା ବୁଢା ବୁଢୀଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଲେ ଆମ ଜୀବନର ସାର୍ଥକ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ କଳିଙ୍ଗ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଆମର ଯୋଉମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ମୋର ନିବେଦନ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏ ସଂଗଠନରେ ଆଜି ଅଛି ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି। ଏ ସଂଗଠନ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ତାର ଆମେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଆମର ହଉଛି ଛୋଟିଆ ସଂଗଠନ। ଏ ସଂଗଠନ ଆମର ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ଏଇ ସଂଗଠନକୁ ଆମେ ନ ମାନିଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ 5 ଜଣ ହାତ ଗୋଟିଏ ଏକାଠି କଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାଧାନର ବାଟ କରିପାରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ଗରିବ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିପାରିବା। ଆମର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯାଇକି ଧନ୍ୟବାଦ। ମା ଜଣେ ଆମର କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ନବଦିଗନ୍ତ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ବର୍ଷେ ଯାଉଛି ତା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଏଇ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମା ପାଞ୍ଜଳ ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେ ମାନବ ସେବା କି ମାଧବ ସେବା ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ। ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁଜୀ ନିଜ ଗଣ୍ଡିପର ଓଡ଼ିଆ। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।